তো হাজিম সাহেব করা তিনি দেব করা খাই সিং ফুলক নাই বাইরে ফুলক এই নং আবো কলং সুরতে মিডিয়া বাদে যে কোনো বাইক বিস্তাঙ্গ yang nai angaban bagai apil khanai jot to no sini bike ni speed ni limit tinggai abo 30 tong nai kebo 30 sai kebang kebo chalok ya kaisa kebo overtake khanan tanai dihaise sung ekdom discipline kai thangai because sung white ni wari se sung white ni wari sini tipra motha YTF tikable filiwino mega bike rally khainani thangui tango norok nugui mankra prai 4000 bike oro faisok paijak sung tabuk o baijal bari mat ni simi chengui sung behla thangnai gesini nahar mongomono tipra sarokno sung yogna muchukha bubagrani leadership o sung o dofano phiyok sinai no hinino tini siklarok bebak nongkhorjak all over Tripura ni borok joto nugui manana tini social media ni bisingti sini bike rally bobo hai norok usukango bisrang monjon nokna tini sing khwai khainai next sing khana west khainai sini lemusaran simi khwai somni jora tini norok khwai baijal bari ni sini khwai behelao sini o bike rally thangsoginai sini orok sini joto central leaders of Faisok Pajak sini borom ganang MLA oroni local sini Kakak Ronjit Deparma tongo sini IM Khorokpuri tongo jagawo sini ex MLA sini Yotni sini in charge sini Daud tongo bono karibo sini joto sini journal chairman sini Bishu Babu song bebak tongbayo sini buri bodol ni Faisok Pajak sini Baisong joto no sini bubagrani yakno sini bubagrani yaprino crack khajani bagino sini ni o bike rally te joto di perasaan ukuran sengomno kulumui kojao taklai sengja sekon bubagrana komplai kene nam ni bagi hingkai oh hani besarok seng oh hani original malik seng nai aboni bagino sini oh bike rally ni bisikti seng joto di perasaan no seng oroni sini abedon kaina musungo koina ni musungo je faibedi joto thansa kai bubagrana logiriwi oh ha di perasani ngino seng yakarnai abo hai kene sini bubagrani naharmung bubagrani wansubung kutukai faidi joto lukurokno koinai শান্তি ভাবে जों दिनैनि बाइक रेलिनो जों बायनाय अबकि खय रामचंद्र घाट सिमिदा खय डिस्ट्रिक्ट जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइक रेलि खाइ दङ उसिकांगो सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट खाइका तिनि खय डिस्ट्रिक्ट खना वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट अमाइकेनो एभ्री डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव जों अमहाय मेगा बाइक रेलि खालायनाय ताबुक जों अब बाइजाल स्कुल मात स्कुल ग्राउन्ड सिमि जों बेहालाव थाङि बायनाय हामबाय रेलिन फासिलिटि ता मेसेज दंनाय मेसेज अमनो जों थानसानि मेसेज जों जत थानसा खाइ बुबाग्रानि याब्रेना जों क्राक खालायनाय हामबाय তো আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আমাদের অনেকে বলে আমাদেরকে ছোট্ট পার্টির ছোট্ট ওয়ারিয়াররা দেখে নিন আপনারা তো আজকে আমরা খোয়াই বাইজালবাড়িতে আমরা এখানে আমাদের যে মহারাজের সৈনিকরা আজকে এখানে একত্রিত হয়ে আমরা এই রাজ্যে শান্তি ভয়াবহ রাখার জন্য এবং থানচা কীভাবে কাকে বলে সেটাকে আমরা দেখানোর জন্য আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি তো আজকে আমাদের মেসেজ থাকবে এই থানচা র্যালির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মহারাজ কার জন্য কাজ করছে আমাদের যে যুবক এবং আমাদের মহিলা আমাদের জেনারেশনের জন্য কাজ করছে সেটাকে আমরা আরও অগ্রসর করার জন্য আরও মহারাজকে শক্তিশালী করার জন্যই আমাদের এই র্যালি তো আজকের এই র্যালিটাতে যাতে আমরা সুন্দরভাবে যাতে করা যায় সেই জন্য আমরা আজকে আমাদের লিডার্সরা এখানে উপস্থিত আছেন আরও অনেকে আছেন এখানে তো আমরা কিছুক্ষণ পরেই আমাদের যে র্যালি এই র্যালিতে আমরা স্টার্ট করে দেব বাইজলবাড়ি থেকে বেহালা বাড়ি পর্যন্ত আমাদের যে র্যালি সেটা আমাদের আগামী দিনের যে কোনো মুভমেন্ট হোক আমাদের ইলেকশন হোক বা যে কোনো মুভমেন্টই হোক আমরা এইভাবে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজের সৈনিকরা সবসময় আমরা থানচা হয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা এই বার্তা দিতে যাচ্ছি ধন্যবাদ বেলায় হামবাই চিনি মিডিয়া থাকক শোনো নরকনো জরারিমানি বাগৈ নরক সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরা হাস্তেব শুধু তিনি খয়সিমিয়া লাইট থানায় অনুখনানো পুনি ডিস্ট্রিক্টआवबो बाइक रेलि हुइ दङ बाइक रेलि मिन्स मनो जे थानसा रेलि नि बिसिंथि सुंफुंना मुसुंगो नरक साइमानो जे बोसकांनि जे मो फाइने तालबा नेक्स्ट तालफानो सिनि टिटिएडि सिनि संमारि नन थांगुइ दङ ओंखाय जों संमारिनि सिगां जों सिनि टिप्रा मथा पार्टीनि सिनि ब्रादारहुड YTF युथ टिप्रा फेडारेशन जे थानसा रेलि बाइक रेलि खालायनानै थांगुइ दङ
जोंबो थानसालिनि बिसिंथि मनो मेसेज होना मुसुंगो जे ताबो नरक नुगुइ तंना जे नेशनल पार्टी जे वर्ल्डनि बिगेस्ट पार्टी जे भारतीय जनता पार्टी बरक साइ दङ जे फाइनाल आपकामिं इलेक्शना बरक 28 सीट नि बिसिंगो 28 सीट दं बरक नानाय आबाके जे साइ दङनि जों मनो साना मुसुंगो जों 28 नि बिसिंगो 28 तो जों नाना देनाया जों आबो साया किन्तु जों फुंनो मुसुंगो एज ए तिनि खय डिस्ट्रिक्ट निगै जों कायसा बाइक रेलि खानानै थाङै दङ नुग्लाय नरक म बाइक रेलि बिसिंथि नरक सराय साइमानाय म त्रिपुरा राज्योआव साबनि पार्टी बिसि क्राक नुइ दं साबनि पार्टी बिसि स्ट्रं नुइ दं साबनि पार्टी 28 नि बिसिङाव 28 लांनाय जों सिन बुखुबाय साया नरक ससियेल मिडिया चालकनाय रक नरक आईटी सेल रक नरक कामकै साइमानाय जों आबोनो मेसेज होना मुसुंगासि जों पुनिनो कक कतर साया जों सामुनि प्रति विश्वास दङ जों पुइतोनि विश्वास दङ जों थानसानो विश्वास दङ जों चिकनसा डेमो जों दिनै जास्ट दिनै आश्रामबारि हालहालि एरपरे रामचंद्र घाट ते 11 महारानी तीनटा जे खय डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जे कन्स्टिट्युएन्सि खबजाकमानि आबोनि बिसिङाव जों दिनै बाइक रेलि खानो थाङै दङ सिनि टार्गेट दंमानि 3000 बाइक तावसो जति जों जे सिनि रिपोर्ट कालेक्ट खालामनाय बिसिङाव कालेक्टखा 4200 बाइक भेहिकेल तावसो जति सिनि एट प्रेजेन्ट सिनि बाइजालबारि जे ग्राउन्डआव फाइसप पाइजाक जों ते किचा साउलनो सिनि तेबो बाइक फाइटंखौ जों स्टार्ट खारिनायसि हामबाय